I will record it. Oke. Yes, apakah sudah terlihat, Miss? Terlihat. Alhamdulillah. Nah, Oke, teman-teman, mari kita awali pembelajaran bahasa Inggris malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa ada iklan dulu, teman-teman. Iklannya adalah PKBM English Learning Information. Pertama, thank you for coming to the class. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir. The learning process is use some facilities, WA, YouTube, and Zoom. Seperti biasa ya, informasinya pembelajaran bahasa Inggris, proses pembelajaran bahasa Inggris ini menggunakan WA, YouTube, dan Zoom. Make sure do every assignment. Teman-teman pastikan kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Lalu review English lesson, watch YouTube video, and give comments below. Jadi caranya bagaimana? Ya, yang ada di file itu di print lalu dikerjakan ya tugas-tugasnya. Kalau yang lewat online video YouTube, nah itu ditonton lalu dikomentari gitu ya teman-teman ya. Lalu better use laptop dan cell phone. Sebaiknya teman-teman menggunakan laptop daripada handphone ya. Kenapa? Lebih besar layarnya, lebih terlihat tulisannya, dan lebih enak untuk belajar dibanding pakai handphone gitu ya. Make sure to have screenshot at the end of the lesson ya. Di akhir pastikan teman-teman screenshot lalu kirim screenshotnya, send the screenshot to Wapri. Kirim screenshotnya Japri ke saya gitu ya. Well, that's the information. Let's start it. Unit 2 yaitu water cycle, teman-teman. Materinya water cycle. Apa ini water cycle? Ya, it's all about cycle of the water. Ya, urutan air, kaitan satu dengan yang lainnya, gitu ya. So, ada reading text awalnya ya. Kalau teman-teman sudah print teksnya di unit 2 ini ada reading text ya. The water cycle also known as a hydrological cycle, gitu ya. Nah, ini banyak, pembendaharaan katanya juga banyak ya. Kita langsung ke penjelasannya gitu ya. Now say these words and pay attention to the word stress ya. Open links ya di dictionary-nya ya, kalau teman-teman ada kamus bisa sekalian mengecek ya. Yang pertama yaitu evaporate. Ini pengucapannya, ini perbenaran kata, vocabulary, pronunciation pengucapan, dan meaning-nya artinya teman-teman. Evaporate ya, dibacanya evaporate. Artinya menguap gitu teman-teman. Vapor, vapor, uap. Sublimates, berubah dari padat ke gas. Dense, itu padat. Vacancy, Assalamualaikum, Kak. merdeka. Lanjut ya teman-teman. Daya apung, humid, humid, lembab. Altitude, ketinggian. Pressure, itu tekanan. Dan drops, itu uh, jatuh gitu ya. Turun, drop. Ya. Atau bisa tetesan, something like that ya. Now let's see. Nah, yang sekarang kita pelajari teman-teman itu cause effect, sebab akibat. Nah, kita paham di dunia ini pasti ada sebab akibat ya. Jika kita melakukan sesuatu pasti ada efeknya, seperti itu ya. Nah, ini kita akan pelajari kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Oke. Sebelumnya teman-teman ingat ya. Coba kita pasangkan dulu nih, kita latihan coba. Miss, ya. Sebelumnya saya absen dulu. Yang sudah menuliskan absennya di sini ada Mr. Usman Ali, Miss Manisa, Mr. Purwanto, Miss Revimawati, Mr. Saudi, Mr. Desta, Mr. Yanto, Mr. Tahrudin, Miss Rohana, Mr. Suripto, Mr. Muslim, Miss Muslim dia, dan Mr. Endin. I hope everyone's are coming ya. Saya harap semuanya lagi OTW datang hadir gitu ya. Bisa belajar bareng. Nah, boleh nih.
Miss Yuyun, coba. Evaporate tadi apa nih, Miss? Ya, Evaporate dari artinya apa tadi? favorit. Evaporate. Nah, ini kan pasangin ya dari sini kemari. Evaporate siapa tahu? Evaporate. Yang mana? Yang dibacanya? Miss masangkan. Ini kan ada evaporate, ada condense, ada humid, droplets, sublimates, gitu ya. Nah, kalau sublimates nih bocoran tadi masih ingat ya berubah dari padat menjadi gas. Gitu. Kalau evaporate apa nih, Miss? Evaporate. Favorit. Mencair. Oke, apakah mencair? Kita lihat lagi deh. Yuk. Nah, ini dia. Evaporate, menguap, teman-teman. Gitu ya. Evaporate itu apa? Menguap. Oke, kita lanjutkan. Now, condense. Kira-kira apa ini? Boleh? Who else? Siapa lagi? Boleh bantu? Ada Miss Manisa, boleh? Kira-kira apa ini? Condense. Miss Manisa, are you there? Masih di sana? Oh, Miss Emma saja. What we call it. Kalau evaporate itu menguap, condense itu yes, betul, mencair, teman-teman. Kalau humid, apa humid? Lem, lembab, ya. Kalau droplet itu tetesan, droplet. Tadi sublimate berubah dari padat menjadi gas, seperti itu ya, teman-teman ya. Now kita lihat structure focus to ya. Kalau teman-teman sudah ngeprint, teman-teman pasti sudah bisa melihat ya, udah baca kira-kira apa ini. Nah, using preposition to show cause and effect, because of and due to. Jadi dalam kalimat atau pengucapan satu cause and effect, sebab akibat, itu pasti ada hubungkannya sama kata cause and effect. Nah, berbicara cause effect itu ada because and due to. Apa fungsinya ini dia? Because the weather was cold, we stayed home. Karena cuaca dingin, kita tinggal di dalam rumah gitu ya, atau di rumah. Because of the cold weather, we stayed home. Karena cuacanya dingin gitu ya, dinginnya cuaca, kita tinggal Anak. di rumah gitu ya. Ya, iklan dulu. Oke, selanjutnya because the cold weather we stayed home, dan due to the cold weather we stayed home. Nah, ini artinya sama semua, teman-teman. Yang membedakan ini ada because di sini, lalu di sini ada because juga, yang lalu selanjutnya due to. Nah, cara membedakan atau menggunakannya adalah ini dia. Because merupakan adverb clause, gitu ya, adverb clause. Diikuti dengan subject and verbs. Diikuti dengan kata subjek. Ayu, Dewi, he, she, it. Saya, kamu, Anda. Dan kata kerja verb, gitu ya. Nah, because of dan due to adalah preposisi. Preposisi itu kata yang diselipkan. Nah, ketemunya adalah mereka diikuti oleh kata benda, noun, objek. Noun, objek. Makanya di sini due to the cold weather. Due to the cold weather-nya itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang because of pakai of ya, because of the cold weather. Tapi kalau because tanpa of, dia subjek ketemunya. Because the weather. Nah, weather itu adalah subjek. Lalu ketemu verb was cold, we stayed home. Semua artinya sama, tapi pengucapan atau dalam kalimat dan grammarnya itu berbeda. Jadi polanya cukup mengikuti ini aja, gitu ya. Because ketemu sama subjek, gitu ya. Tapi kalau because of sama due to ketemu sama now. Something like that, gitu ya, Miss ya, teman-teman, Mister. Next, nah ini dia nih. Boleh dong dibantu, dibaca yuk. Siapa dia di sana? Oke. Miss Emma ada di sana?
Ya, ada Miss Manisa atau Miss Mukina atau Miss Rohana atau Miss Pur. Bagian mana Ustaz? Yang bagian ABC yang D Ah, atau yang yang ini. Kaos boleh oh yang dibuka. ini, yang yang di layar aja ini. Betul yang di layar. Bentar. Cause opposite. Oke. Why happen? Effect Mm-mm. what happen? Good. Nice. Thank you. Cause and effect. Cause why it happened. Sebab itu adalah kenapa terjadi. Efek lalu apa yang terjadi. Jadi sebab akibat gitu ya. Ini ada gambar koki sama muffin atau kue ya. Kue apa namanya ini apa bahasanya ya? Bolu ya, something like that ya. Nah, ini dia. Berbicara some signal words for cause and effect, itu bicara signal words itu kalau teman-teman menggunakan cause itu teman-teman biasanya sudah pasti ada di kalimat itu kalau nggak for ada because, ada since, as, kalau nggak due to. Tapi berbicara effect itu teman-temannya so, therefore, thus, hence sama as a result. Nah, pada saat mau membuat kalimat kalau bicara cause pasti ketemunya yang for, because, since, as, due to gitu ya. Kalau efeknya ini teman-temannya ya so, therefore. Seperti apa prakteknya? Yuk kita lihat contoh-contohnya ya teman-teman ya. Nah ini dia. Using transitions to show cause and effect, therefore and consequently. Jadi yang A, Ali failed the exam because he didn't study. Ali failed the exam because he didn't study. Ali gagal ujian karena dia tidak belajar, gitu ya. Lalu yang B, Ali didn't study. Ali didn't study, therefore he failed the exam. Dia tidak belajar. Ali tidak belajar oleh karenanya. Ah, ini ada oleh karenanya, therefore. Kalau yang tadi karena he failed the exam. Dan yang ke C, Ali didn't study. Consequently, he failed the exam. Nah, ada tiga, because, therefore, sama consequently. Nah, untuk therefore dan consequently ini artinya atau maksud dari kalimat apa namanya penggunaan kata di dalam kalimat itu sama, teman-teman. Karena artinya konsekuensinya atau mungkin oleh karenanya, ya. Beda dengan sama because karena gitu ya. Nah, ini di permainan kata-kata teman-teman ya. Yang ABC artinya apa sih? Memiliki arti yang sama. Therefore and consequently bermakna as a result. Di data bahasa Inggris mereka disebut transitions atau conjunctive adverbs. Transitions menghubungkan ide-ide di antara dua kalimat. Jadi menjembatani teman-teman. Nah, yang bawah juga gitu, sama nih DEF gitu ya. Ali didn't study, therefore he failed the exam. Gitu ya. Ali didn't study, he therefore failed the exam. Nah, ini subjeknya ke depan aja sedikit. Lalu Ali didn't study, he failed the exam, therefore-nya pindah ke belakang. Nah, ini penempatan kata-kata aja yang kita sebut grammar, teman-teman. Nah, transition terletak pada kalimat kedua dari kalimat yang terkait. Perhatikan pola dan tata baca pada contoh. Titik bukan koma, ya. Ini ada titik dan koma nih. Koma, titik gitu ya. Ali didn't study, titik. Therefore, koma gitu ya. He failed the exam. Lalu transition memiliki beberapa posisi letak yang memungkinkan di kalimat yang dua gitu ya. Kalimat yang kedua transition dipisahkan dari kalimat berikutnya dengan koma gitu ya. Ya, we have to practice teman-teman. Kita harus punya waktu untuk melatih diri. Nanti juga terbiasa ya. Let's see here. Selanjutnya, nah ini dia. Ada matahari. Lalu apa yang terjadi? Ada ice cream meleleh. Nah, gitu ya. Eh, sebab apa ice cream itu meleleh? Karena mataharinya panas. Gitu ya. Karena matahari panas, ice cream meleleh. So we call it cause and effect. Gitu ya. What happened and why it happened. Apa yang terjadi dan kenapa bisa terjadi. Nah, something like that ya teman-teman ya. Now let's see. Nah, boleh kita latihan lagi teman-teman. Miss Manisa masih ada di sana, boleh? Yuk dibaca lagi.
the sun was so hot, Mm-mm. the frost my ice cream made. Melted, very good. Bawahnya, The sun was so hot and as a rust my ice cream melted. very good. Ya, the sun was so hot. Mataharinya panas, therefore oleh karenanya my ice cream melted. Es krim saya meleleh. The sun was so hot. Apa namanya Pak? Mataharinya panas. As a result, pada akhirnya as a result my ice cream melted. Jadi therefore sama as a result sama teman-teman. Gitu ya maksudnya. Let's see. Coba Miss Yuyun boleh dibaca yuk Miss. Ada cause and effect antara matahari dan rainbow. Coba yuk. Cause we see a rainbow Mm-mm. because come after The rain. the The rain. kepotong Good. Yes. sepeda aja. We see rainbow. Kita melihat rainbow. Apa pelangi ya rainbow ya. Because the sun came out after the rain. Kita bisa melihat pelangi karena because the sun came out. Matahari terbit after the rain. Setelah hujan. Nah, gitu ya. Jadi ada sebab akibat ini. Let's see. How about this one? Oke. Ini ada lagi contohnya ya. Summary ya. Ini kesimpulan nih summary nih. Di sini passive voice. Aktifnya, Pak Yanto kick the ball. Yanto kick the ball. Yanto menendang bola. Gitu ya. Nah, subjek Yanto, lalu verb itu kick the ball object. Pasif, sedangkan pasif dibalik teman-teman. The ball was kicked by Yanto. Bolanya ditendang oleh Yanto. The ball was kicked. Jadi bolanya pindah menjadi subjek, kicknya tetap ditambahin was teman-teman. Di kicknya tambahin id ya. The ball was kicked by Yanto. Bolanya ditendang sama Yanto. Nah ini permainan kata teman-teman, aktif dan pasif. Bisa karena biasa, pasti lancar karena terbiasa. Lalu form of the passive be past participle. In the passive, the object of an active verb becomes the subject of the passive verb. The old man in A becomes the subject, or the passive verbs be, A and B have the same meaning. Gitu ya. Artinya ini tinggal di bulak-balik aja teman-teman. Now, patterns and punctuation. Pola dan titik koma nih. Adverb clause misalnya, because it was hot. Karena panas. We went swimming. Kita pergi berenang. We went swimming because it was hot. Kita pergi berenang karena panas, gitu ya. Nah, itu adverb clause. Sedangkan preposisi, preposition. Because of the hot weather, we went swimming. Because of the hot weather, karena cuaca panas, kita pergi berenang, gitu ya. We went swimming because of the hot weather. Jadi because of ketemu sama apa tadi? Kata benda. Because of kata benda. Because of you gitu misalnya. Because of love. Because of family misalnya. Lalu transition. It was hot. Therefore we went swimming. Ya. It was hot. Consequently we went swimming. Nah, ini sama semua nih. It was hot. We therefore went swimming. Lalu it was hot. We went swimming therefore. Gitu ya. Ini transisi. Karena pemindahan kata saja transition. Ada therefore, ada consequently, gitu ya. Therefore-nya pindah ke belakang ataupun di tengah, gitu ya. Now conjunction, it was hot, so we went swimming. It was hot, so ada so conjunction. Oke, nice teman-teman. We need more vocabulary ya. Coba kita latihan lagi. Ada di sana Miss Anissa. Ada Miss Anissa di sana? Ah, Miss Emma dulu berarti. Boleh Miss Emma. Miss Emma, are you there? Adakah di sana? Oke, Miss Mukina. Ada Miss Mukina? Miss Rohana.
Ya, Mister. Yes. Boleh Miss dibaca Miss yuk. Ada cause effect di gambarnya pig sama snake. Coba boleh? Pig, Mm-mm. pig ran out of the brand as Hmm. bad as he closed Mm-mm. when he saw a sunken near his wedding container. Good. Kira-kira apa artinya itu, Miss? Piggy the pig. Piggy the pig itu panggilan babi Piggy the pig gitu ya. Run out of the barn. Berlari ke gudang. Barn itu gudang. As fast as he could. Secepat mungkin ya. When he saw a snake. Sewaktu dia melihat saw snake near his feeding container. Melihat snake, ular yang dekat dari tempat makannya. Itu Piggy the pig ya. Kaosnya apa? Sebabnya apa? Dia melihat ular, makanya efeknya dia lari. Gitu ya. Nah, let's see here. Selanjutnya, nah ini ada cause, reason the why, and effect-nya result what happened. Setelah hujan, ya kan, dia bawa payung. Apa nih kalimatnya? Coba gimana dirangkai? Coba. Oke, satu lagi contoh ya. Ada cause and effect. Tom was going too fast and fell off his bicycle. Tom mengendarai sepeda dengan kencang ya. And fell off his bicycle dan dia terjatuh. Karena kenceng jadi terjatuh. Something like that gitu ya. Well, let's see. Nah, ini dia. Ini banyak contoh-contohnya teman-teman. Coba I want you to practice. Boleh latihan. Ada boleh Miss Yun again. Kembali dibaca Miss ini Miss. Miss Yun ada di sana? Oke. Ada Yuk. a student with my camera. Oke. Therefore, I got an at Ya. face. Pause is there is something happened. It always happened. Happiness always happened. Nice. Therefore, I got an plus on my test. Effect is the really result end of the action done. It happened next. Good. I studied and did my homework. Therefore, I got an A on my test. Saya belajar dan mengerjakan PR. Oleh karenanya, therefore, I got an A. Saya mendapat A on my test. Di nilai saya. Gitu ya, di ujian saya. So what happened first? Apa yang terjadi pertama? I studied and did my homework. Pertama dia kerjakan dulu PR-nya, tugasnya. Health, gitu kan. Efeknya, gitu ya, is the reason why something happened. Alasannya apa? Kenapa terjadi? Nah, it always happen first. So what happened next? Apalagi yang terjadi? Therefore, I got an A on my test. Gitu ya. Jadi efeknya ini dapat A. Is the result of the action done. Gitu. What it happens next. Jadi hasilnya, efek dari hasil apa yang dikerjakan sebelumnya. Something like that gitu ya. Nah, ini juga ada di gambarnya ya, di buku teman-teman nih. Jadi, your pilot is still de-icing. Ya, oke. Mungkin dia terjebak ini pilotnya. Jadi masih masih membeku gitu bahasanya. Nice. Let's see here. Oke. Miss Manisa masih ada di sana? Boleh dibaca yuk, Miss. Oke. Miss Emma, are you there? Ya, ada Ustadz saya. Oh, Miss Manisa ada. Panjang umur. Oke, silakan, Miss. Chause it Mm-mm. always happen. Mm-mm. This is the reason why
while submitting Mm-mm. when it happen, Mm-mm. signal what by cause and sinka Mm-mm. cause effect explain why things happen. Mm-mm. Train good my umbrella. Nice. Okay, good. Nice ya. Cause effect ya. It always happen first. Selalu terjadi awalan. Cause itu ya. Is the reason why something happen. Dan ini adalah alasan akan terjadi selanjutnya karena ada cause. Lalu why it happens, signal words cause, because and sin. Sedangkan effect itu it happens next. Efeknya akan terjadi selanjutnya. The result of action done. Setelah cause-nya selesai, nah, ada hasilnya. Apa yang terjadi? Oke, contohnya apa? Cause effect ya. Explain why things happen. It rains so I got my umbrella. It rains so. Hujan. So saya pakai umbrella saya gitu ya. It rains so. Hujan deras gitu. Cause-nya I got my umbrella. Something like that. Well, nah ini dia. Ini background saya ya. Ada tornado, iron balls, nuclear explosion, drought, hurricane, eruption, flood, chemical contamination, avalanche, earthquake, wildfire, landslide, tsunami, asphalt, tornado. It's it's like what we call it. It's very what we call it inconvenient ya. Suatu yang bikin kita nggak nyaman. Ini semua kalau terjadi, saya nggak bisa bayangin ada tsunami, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya. If you have like this, what would you do? Oke, kalau teman-teman mengalami ini kayak apa nih? Waduh, sepertinya di neraka ya. Oke, seperti effect of natural disaster. Kira-kira apa efeknya teman-teman? Asphalt, ya, kayak eruption seperti ini nih, gunung meletus, flood, banjir gitu ya. I can imagine, nggak bisa kebayang. Well, let's see teman-teman. Bisa bantu kira-kira apa yang terjadi when you've got earthquake, when the earthquake happens. Bisa bantu memberikan kalimat apa yang terjadi pada saat earthquake. What happens then? Apa yang terjadi selanjutnya? Miss Yuyun, boleh? Ya, Ya. ini What yang happens when the earthquake happens? hmm, ini yang Ya, I ask jalan you. kelas ini. Ya, saya ingin diskusi sama teman-teman. Kira-kira kalau earthquake terjadi, gempa bumi terjadi, kira-kira what will happen? Apa yang akan terjadi? Coba kita diskusi. Mr. Ilyas, ini ada nih. Coba panjang umur nih Mr. Ilyas. What? Ya, masuk P. Ya. Yes. What happens then after earthquake in our place? Kalau saja ada gempa bumi di tempat tinggal kita, apa yang terjadi kira-kira? Pada lari Ustadz, Ya, Mister. the people run away, right? Pada Ya. teriak. Apalagi the people run away, banyak orang berlarian. Apalagi kira-kira? Keluar dari rumah mungkin. Ya, Ya, pada teriak ya, pada teriak ya. family ran out from the home, keluar rumah. And then many people shouting out. Ya, berteriak, tolong, or something like that ya. What else? Apalagi? Mencari tempat aman. Ya, find the safe place, right? When the earthquake happens, find the safe place. Yes, you're right. What else? Dan karena apa sih kita nyari tempat aman? Ini dia teman-teman. Loss of life, death. Effects of natural disaster, ya. Efek dari natural disaster karena apa? Many things happen, right? Many things happen, so we cannot control them. Kita nggak bisa mengontrolnya. Oke, like this terakhir ya. Oke, it lasted. Bentar.
Yes. One more. Nih, loss of life, kehilangan nyawa. Destruction, hancur. Causalities, ya, kerusakan, devastation juga, damage juga, kehancuran, dan homeless, rumahnya hilang. Tak ada lagi, teman-teman. Betul ya? Apa namanya? Jangan sampai gitu ya. Well, let's see. Ini juga satu di antaranya. When there is an eruption, ya, natural disaster eruption, volcanoes, when volcano explode, it destroys everything around. Menghancurkan segalanya yang ada di lingkungan. Efeknya apa? Lava, red, hot, melted. Rocks poured out of the top of the volcano and thick as cloud clog the air. The ash is mixed with the poisonous gas and the climate can get more danger, right? Jadi lava merah keluar ya, meleleh, jadi batu-batu berterbangan ya kan. Debu juga keluar, mewarnai apa namanya polusi sehingga hancurlah semua ini. Dan the climate change berubah suasananya atau cuacanya. Well, semoga ini tak terjadi ya di lingkungan kita. Ya, yang pasti this is cause and effect, teman-teman. Cause and effect. I think that's all, teman-teman. Kita sempurnakan materi yang dahsyat ini ya dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, any question? Ada pertanyaan, teman-teman? Maaf Ustaz, yang kemarin-kemarin teh itu ada YouTube-nya gitu, Yang mana tuh? yang belajar soalnya biasanya nggak suka di-share di Japri gitu, tapi nggak ada ini mah. Oh gitu ya? Iya, iya, iya. Ya, Nah, yang kemarin itu ternyata memang belum ke upload, Miss. Jadi kemarin itu kan kepotong-potong. Sehingga ya, jadinya kurang enak dilihat potongannya. Akhirnya belum sempat diapa-apain. Tapi kalau yang utuh full seperti ini, we will upload it and then you will see tomorrow. Jadi kalau yang ini nggak putus-putus, kalau kemarin kan putus-putus tuh kayaknya kurang enak. Nah, hari ini lancar. Yang nggak ya. hadir ini kan ada 10 warga belajar ya, alhamdulillah 10. Jadi yang nggak bisa hadir tetap laksanakan tugasnya, mungkin taraweh atau OTW atau mungkin bertebaran di muka bumi. Nanti saya akan share ke teman-teman yang ada di sini. Setelah itu mungkin bisa share ke teman-teman yang tidak hadir biar dia bisa tahu materi kita gitu ya. Oke, teman-teman, thank you so much for coming. Ya, ada siapa saja di sini? I will read it ya. Ada Mr. Kastoko, Miss Emma, Miss Iyas, Mr. Iyas, Miss Manisa, Miss Mukina, Miss Rohana, Miss Yuyun. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. I hope you are all guys fine. Saya berharap semuanya baik-baik saja sehingga selalu bisa optimal mengikuti pembelajaran online seperti ini dan tetap semangat ya. Kita screenshot dulu teman-teman. Boleh? I will count until 5. Lalu langsung dikirim ke saya. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Thank you so much for everything. Have a nice day. Kita sempurnakan pembelajaran malam yang cerah ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Izin Ya, Ustaz. oke then. Assalamualaikum. Thank you. Oh, Sama-sama. Masih Ustaz izin keluar. Oke, you're welcome. Teman-teman, Miss Parwo, Miss Anissa, Miss Emma, dan Miss Mukina, are you there? Masih di sana? Good luck, Miss. See you next time. Mr. Ahmad, how are you? oh, siap. Merdeka. Baru masuk ya, Mr. Ahmad?
Iya, Sibuk sepertinya. ya baru pulang taraweh. Oh, baru pulang tarawih. Mantap. Tinggal di mana, Mister Ahmad? Kediri, Kediri. Kediri. Wow, mantap. Luar biasa. Semua baik-baik saja keluarga? Alhamdulillah sehat paripurna. Alhamdulillah. Aktivitas apa ini, Pak? Biasa yayasan. Anti. Mantap. Sahabat di yayasan semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada aktivitas apa malam ini, Bapak? Tadarus. Tadarus. Semangat. Iya. Udah berapa kali hatam? Baru 1 kali khatam. Mantap. Di Mahat ini targetnya 3. 3 kali hatam. Siap, Sehari harus siap. 3 juz. Mantap. Ya, kalau memang kosong waktunya, saya undang ke Zoom untuk memahami tentang alat kesehatan. Bisa? Siap, siap. Siap. Oke. Boleh japri ke saya, nanti saya share undangannya karena ini juga baru memulai.